Amo ikaw pasalamatan Ginoo tungod sa imong pagkamayo bisan pa man sa mga pagsulay nga among nagian sa tibuok nga mga semana, pero ikaw naghatag gyapon o kagawasan na kami ng kabalay pagsimba bisan sa mong kasuko sa mong panginabuhi, pero aniya Ginoo malipayon kami nagsimba sa pagsugod sa atong ipapahulay nga nagtuo ikaw kauban ka namon karon. Daghang kay salamat amahan, amo ikaw gihangyo nga ikaw panalangin sa mga pulong karon nga among patalihugan. Hindi among hangyo Ginoo pagawas sa ngalan ng Panginoon Hesus. Amen. No. Mo ni mga igsoon nga usa sa mga punto ng igsoon sa ikatulong na diskutan ni Apostol Pablo mo ni ang kamtang nagpahintong si nagpasigaan o nagpahintong si Apostol Pablo ng dito sa ikatulong nga bahin ng igsoon nag-ikot na rin sa ikatulong niyon nagtambag ini ng dito ng igsoon sa isang Kristono pagkinabuhi labi na ang pagkakristuhano pagkinabuhi labi na ang pagkinahanglan sa pagkamalinaw. Usahay ang atong pagalingon kita pag-usay maghatag o magugod. Imbis na tayo mga kalinaw na sa panguna pero tungod sa mga daghan panatong nga mga maunang-unaan nga uban nga murag malapas ang ikaw sa atong mga unsay agda maghatag sa Dios nimo. Maghatag gyapon nato kagubot sa pagkauna ng mga isog usahay na antay mga butang nga okay na kita pero napatay murag kulang pa paginaw na to ba? Kung hindi ko madiyang isogol nga pagka magkailangan ko paglingkay sa mga pagdumot. No, karon panay sa mga pag-isog pa, sa una ang inyong duman, sa dito kami sa Negros, kini bitaw, ingon bitaw nga paglingkay sa pagdumot. Dito sa among iglesia sa Negros, sa among ginasimbahan, kanang dahil ng igsunan ba nga nag-aagin itaw kabigilin bitaw ginagmay, pero kung mao gini madaling istorya nga dili na sila wala na nila gidumot pero dili ni kalimtan pa. Lisod kayo nga kuan ba mga igsoon nga wala ka magdumot pero dili mo ni kalimtan. Hangtod karon naaragyapon na kinaiya ba. So unsa na to paghigpit nga pagkakristohano nga ingon na mapabilin gyapon na sa atong kinabuhi ko na nga kinaiya. So kanang dito sa amuha kanang muna titigsi nga magsugod ang mayroon ang usa nga kanang adtong musimba sa pikas kay muli kay diri sa buwan. So kada pagsimba ni mo nang mapabilin gyapon si mo kasing-kasing nga muna hinungdan nga ganung kon ingon nga mawala ni gyapon nga Ginoo ang gisimba nito pero ang buot pagod sa Dios sa mitang tanan magkahiusa. Ano na itong pagkahiusa kung igsoon na itong pagkinasigay, likon magugkayon ang inyong pagsimba sa tibong iglesia na pagkahiusa nito sa inyong pagkinasigay, likon na inyong relasyon sa iglesia, malipayon yung tanan. Unya, kanyang naapoy na-experience sa kauban sa trabaho, ang iyang mama, iyang papa, o mga dentist, pero siya sa tanan ng mga igsoon, siya na lang ang wala na kabutismo ato katay. Kay ingon siya nga natingala ko ba nga kanang ugadto sa simbahan kanang mga lindot kay mga sininga mga sila mama papa na matagas yung mga buwan niya. Hindi ka po mga samuha kay kato na yung palistipado ra kanang palhubog day ba siya maglayat ang ispita na. So pasalamat din ko ato nga wala ko ng baptismo. Na siya ko kay magisod kita bisayan na mag-abot ni uban kabahin sa buwan kay mangutana sa akong asa kong simba. Yang iyang mama kay na Bulacau. Unya mo na nga usahay baka ikong taba nga naagya po yung pamilya bitaw nga kuwan sa kinabuhi nga usa ka kay ang Ginoo o makaingon ta nga magpagtag ta sa kaluwasan ng anak gyapon ng mga kinaiya nga pamilya nato sayang kay ba gitagana sa Ginoo nga nigod kay nalangit nga yan lang sa mga matarong mga igsoon. Unya kanang wala na sa inyo kung ang ato kong pagsimba, ako sa ikuan ng ato pagsimba yung ato ikuan sa atong mga kaguan, mga mubak kung sa ato yung sitro na kinabuhay na sa Ginoo. Kanang pagsimba ta, kanang
Igunan ko sa una, sa bago pa kong kuha, nagsipasin pa, bago pa kong nag-dentista, igunan ko na akong nakakuwanan na tungkol bitaw sa mga makita din mo sa sulod sa simbahan. Ilang minit dito sa mga umuha mga iso, dugay na ng leksyon pa. Kaya magkuha na kami sa leksyon, una sa una, maglagot ko kay igunan na bitaw ka na mag-iya na bitaw mga murag personal na bitaw nga, asa mga personal na mga panagwan, masulod na diya sa leksyon pa. Mga nangagin na lang, anak na leksyon ipagawas, kay tanan mga umuupan niya, ito kay Jutay na kung hindi, halos na lang mga istorya. Kaya, muna, ang mga personal nila ng mga kaagi, anak na ipagawa sa leksyon, kaya anak mga makapagawa sa imong muna-muna, kay baka wala man, kay leksyon man, so kinahanglan man nga pangutanan, kay mingon man nga nagtuon mangutanan, kay puro mong istorya. Nga naman, so anak ipagawa mong leksyon, pero kanang lain na magawa usahay ba? So, usahay, malingon na usahay na nag-ingon sa dito, Kapitulo 3, 4, 5, mag-igsoon, nag-ingon rin na apan ipadayan sa Diyos na atong manluluwas ang iyang kaluluwa pa, iluwas ni kaniya, kini tungod sa bisan unsang maayo na matong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy. Iluwas ni kaniya pinaagi sa paghugas karato aron kita matawo pag-usap o makabaton sa bagong kinabuhi niya sa Espiritu Santo. Usay mga ta nga makalimot daw sa kanya nga ngano gyapon nga kanang ginaiya na mapabilin pa gyapon nato nga dili kita na mo gusto sa Dios nga naapay human nato gidawat si Kristo nga naapay mapabilin unta nga bisag gabay nga kuan sa to kasing-kasing nga kini nga mga kinaiya ingon nga mga bisag mingon na dili pagdud wala na nagdumot pero dili malimtan mo na ba dapat wala kay yung tanan kay bisag si Kristo sa diyang ilansang si Santos bisag gamay wa kisay mangingon sa mga naghimo niya nga sige lang may panahon na gid nga iya wala yun mao usap na mga igsoon ni nga gabi din nga gusto na din ako ipahinumdum nga bisan kita na kapalong maging masahin na rin tanan kung sa mga katuyuan din sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi kung sa'yo malimot na sa atong kinabuhi ba sa atong pagkatawanon nga gusto sa Diyos sa atong kinabuhi nga mahimo manikapon kita mahimong higpit kaya gusto sa Diyos mala sa Mateo 5:48 nga usap magmahigpit ka mo ingon na higpit ang inyong amahan nga ato sa langit o gihigpit na tamang isuod gaan na kayo ang paminaw sa Ginoo nga sa tayo niya sa mga panganon na dalo nito sa lamignon nga puluyanan. Ganahan mo mong igsoon nga kita mag-usap, magkuyog, makasakay sa mga panganon dalo sa lamignon nga puluyanan. Amen? Muna akong ganahan ng madungong mong igsoon o kagang salamat. Hindi nga mga mensahe. Gamay na ginagamit nga kung ikinahanglan kay kini mahuman naman kung ka sa atong pagkalipayon sa atong pagsimba karon atong padayunan ang atong pagsimba ug pagkuhan nga kita malipayon gihapon nga atong ikauban ang atong buhay nga Dios.